हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुनील मेमोरेबल ब्लॉग। तो गाइस आ गोटे डिफरेंट ब्लॉग रे आपन स्वागत। तो आज गोटे देसी चिकेन पोड़ा आ जंगल स्टाइल जंगल भितर पूरा पोड़ा है 2 लेग पीस आ गोटे मिडिल पीस 3 पीस आनी। तो बर्तमान खिया हो देखो। तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करूँ कि लगुच वीडियो सब्सक्राइब करूँ। दाढ़ होना किसी एग এটা অন্ডার নলিটা তটকান্ডা ভিতরে ভাই অন্ডাটা দেই দেতা দাও প্রবল অন্ডা আছে। কৌদাড়ে बर्तमान आमर चिकेन पूरा चलिला आरंभ स्टार्ट। आपण मैंने फुल वीडियो देखिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए। बढ़िया पड़ी तू किन पड़ू बर्तमान चिकेन पोड़ा चलती आ रडरे थुले बढ़िया लेग पीस चिकेन लेग पीस रडरे एक्चुअली पोड़ा जाए। चिकेन रोस्ट टोटाली वाइल्डा पूरा जंगल जंगल भितर आम अच्छु आ पूरा टोटाल जंगल। लाइक सब्सक्राइब करिए बाबा आशीर्वाद थी आम देवे आउरी आपन को आमे न्यू न्यू वीडियो देबू। आ गुटान बर्तमान आमर पूड़ा रेडी लेग पीस रेडी आ गुटान पतर टाण सस चिकेन सब थुआ। हेलो चुका चिकेन लेग पीस देसी चिकेन पोड़ा काटी दे बार कर दे। मुन आडे पड़ता भाई वाओ देखे नून मांडी ना
হুম হুম নুন যদি পুড়িয়া কথা বলো মাংসটা নুনও পড়নি না কেমন না ভালো লাগে গোটা গোটা খাই দিবি মুন দিল তো গোটা গোটা খাই দিবি କଙ୍କଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି এটা হচ্ছে আমার টমাটো চটনটা হুম হুম এরকম লাগে মোটা হলদি আর আর ఇది కాదు మరి পুরা রড ধরি যাবে পুড়িবা হাতের পুরা রডটা ভালো এটা 7 মিনিট হলো না চেস পোস্ট করে দিও